جائے بتائیدہ اون اللہ قافی نوائب کل امن وغمن سید جلیب ولایاتکا یا علی ادرکن فی سبیل اللہ یا مولاتی یا فاطمہ وغسنی یا مولاتی یا فاطمہ وغسنی اللہم انی اسألکا بحق آسیہ بنت مزاحم احسن فی عزائل حسین علیہ السلام یا رب الحسین بحق الحسین اشفی صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد علیہ السلام برلا عبادات قبول فرما، جتنے مومنین تشریف فرمان تمام دیاں حاضریاں قبول فرما، جتنے بیمار شفا عطا فرما برلا واسطہ محمد و آل محمد تا جتنے مومنین ملک میرے ذمہ دعاواں لائیاں مالک تو دلاں درازہ تو واقف ہے سب دیاں دعاواں مستجاب فرما برلا من اس قابل بنا سانو اس قابل بنا اسی اپنے وقت دے امام دا سامنا کر سکیے مری حسین حسین کر دے اٹھی علی علی کر دے والحمدللہ رب العالمین رب صلی علی محمد و آل محمد صلوات بابا سے بلند پڑھو پھر بھی بابا سے بلند صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن لعنت ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر صلوات سارے صاحبان مل کے پڑھو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الرحمن الرحیم صلوات ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سید العرب والجام کی المدنی کی لافی شانہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین صلوات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ آمین صلوات محبان اہل بیت صدات و غیر صدات بہت ہی واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان توجہ ہے جناب سارے صاحبان ایک التماس کرنی اگر تسا محسوس نہ فرماؤ تو جگہ ساری حالی ہے کہ جتنا کلوز ہو گے کچھ نہیں ہوندہ تھے گیا وہ عبادت رل کے کر دی آجو بسم اللہ اچھا رہی گئے تھے اگے گیا ہو بھائی
اگے گیا بھائی جان اگے گیا جو نا اتھے آ جاؤ خیر ہی ہے کچھ نہیں ہوتا تسی بھی بھائی کی آ گئی توجہ ہے جناب سر صاحبان دی اللہ دی کائنات وچ بس ان سجے کھبے دا دھیان چھوڑ کے امین ذات جڑی ہے امانت دار ذات وہ زہرا دا پاک بابا حسنین دا پاک نانا وجہ تحلیق کائنات سرکار محمد مصطفیٰ نے کتنا بڑا امین ہے میرا پیغمبر میرے بادشاہ کتنے بڑے امین نے انسان جتنی فضیلت دا مالک ہوئے جتنی خصوصیات دا مالک ہوئے اوکھا مندا ہے اس دا دشمن زہرا دا پاک بابا کائنات دیاں عزتاں تواڈی جُتی تو قربان کراں مشرک تے کافر تواڈا کلمہ نہیں پڑھیا پھر بھی من گئے نام محمد وڈا کو سچا ہے نام محمد وڈا کوئی امین ہے تھوڑا ذہن ملاؤ نہ کوئی ادھر ویکھ رہا کوئی ادھر ویکھ رہا ایک دفعہ دو آواز بلند کر کے حیدری تھوڑا جا ربط بناؤ جی کتنا بڑا امین ہے میرا پیغمبر تو میرے بہت واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان دو قسم دی امانتاں نے جڑیاں میرے پاک بادشاہ نے دو قسم دی امانتاں نے جڑیاں اللہ دی امانتاں نے ایک اللہ دی امانت ایک مشرک تے کافر دی امانت دوویں نبیاں دے سلطان دے گھر نے یعنی اللہ امانت رکھیے اس نو بھی محمد وڈا ویڑا بین نظر نہیں آیا مہربانی جڑے بول دیو پہ اگر مشرک تے کافر امانت رکھیے انہاں نو بھی پاک نبی تو وڈا ویڑا امین نظر نہیں آیا تو میرے بہت واجب الاحترام سنی شیعہ صاحبان اللہ دی امانت ہے دین اسلام تو مشرک دی امانت ہے سونا چاندی کیے سونا چاندی بس انہیں یہ ذہن رکھنا نصر ختم عام الحزن گزر گیا رسالت ماب اللہ وہی کیتی جو جناب ابو طالب دنیا تو رخصت ہو گئے میرا محمد جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ ٹر جا کیوں آج دی رات تیرے بستر تے تیرے دشمنہ نے حملہ کرنا ہے لہٰذا مکہ چھوڑ کے تے مدینہ ٹر جا میرے بادشاہ پھر ہنگامی میٹنگ کی تھی اپنے جان سار صحابہ نے اکٹھا کیتا مولا فرمایا گل سنو میں جا رہے ہیں مکہ چھوڑ رہے ہیں مدینہ جا رہے ہیں آخری بات بھائی متے تواڈے چ کوئی سمجھے موت تو ڈر کے مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں اتھے میں ویکھنا ہے کیڑا بندہ گمن سنے گا یا نہیں اتھے میں ویکھنا گا کیڑا بندہ میرے نہ ٹر رہا متے کو بعد ہی سمجھے محمد نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے ہیں موت دے ڈر تو بعد وچ نہیں آکھنا جو موت ڈر کے ٹر گیا ہے یاد رکھنا میں محمد آکھ رہا موت بعد وچ ہلک ہوئی ہے میں محمد پہلے ہلک ہویا ہتھاں نو سلام ہے بھائی اے تسری میرے نال تھوڑا بولے اللہ موت بعد وچ ہلک ہوئی ہے میں محمد کو موضوع پسند آیا یا کوئی نہیں تو ذرا محمدی بن کے بابو نا کلمہ کو سارے بیٹھے ہو نا اچھا بسم اللہ فرمایا میں چاہنا کہ میں مکہ چھوڑ رہا مدینہ جا رہا تو میں چاہنا میرا بستر حالی نہ ہوئے کون ہے جیڑا میرے بستر تے سوے گا نہیں تسی سمجھے کون ہے جیڑا میرے بستر تے سوے گا بندہ کسے ایم این اے دی نوکری کردہ ہوئے تے بندہ چوکی دار ہوئے دروازے تے ایک دن ایم این اے صاحب آکھن جو تسی آج جناب اتھے نوکری نہیں کرنی تسی آج میرے بستر تے سونا ہے وہ جناب مہینہ پھر دستا ہے جی صاحب میرا بڑا پیار کر دے میں نے اپنے بستر تے بھی سمان دے تو جی یا پھر اللہ دا نبی کرے جنہوں سمجھ آئیے بندہ بولا دوجہ بے شک
जे या फिर अल्लाह दा नबी करे कोई इधरों भजिया कोई इधरों भजिया बादशाह मैं सोवांगा कोई या रसूल अल्लाह मैं सोवांगा बादशाह मेरे मां बाप कुर्बान बादशाह मैं सोवांगा सियालकोट वालिया जरा अपने मिजाज ते आओ ना जेड़ा तुहाडे सुनन दा मिजाज है मैनूं मिजाज चाहिदा भाई कितनी दाद है तुहाडे कोल पैगंबर फरमाया गल सुनो मैं गल ओले च नहीं रखनी याद रखिया है अज मुहम्मद बिन अब्दुल्ला दे बिस्तर ते सोना बा सादत नहीं नाल शहादत भी है क्या बात है भाई क्या बात है भाई बहुत शुक्रिया हैदरी नाल की ये बोलो जरा लिहाजा मैं जा रहा मते को बाद ही समझे जो ओ जनाब जेड़े 20 अगे आए 40 पीछे कदम हो गए उन्हें आख्या सरकार ये ते कोई समझ आ रही है सरकार ये तो नहीं जेड़े 20 कदम आए वो पीछे हो गए ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੇਟ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜਦਾ ਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ या तुसी बिस्तर वलेट के अंदर रख दो तो या ना लै जाओ मजलिस का ताल्लुक जेड़ा है मजहब नाल नहीं मजलिस का ताल्लुक जेड़ा है वो शऊर और इंसानियत नाल है सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी सिख ईसाई ये बाहर है हुसैन दे वेड़े च फकत इंसान चाहिए जी 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 इत्थे बह के कोई सुनी बैठा शिया बैठा है कलमा मुहम्मद दा पढ़दा एक फैसला लै दियो भाई एक बंदा कहता जो तुसी नाल लै जाओ बिस्तर एक कहता जे तुसी इंज करो बिस्तर अंदर रख दो चलो यार छड्डो लड़ाइयां जे ते मुहम्मद बिस्तर नाल लै गए ने फिर तुसी भी लै जाया करो जिन्हों समझ आई है भाई जे ते पैगंबर छड्ड के गए ने उंज वैसे नाल लैके जाना मेरे मौला दी सुन्नत नहीं बिस्तर विछा के जाना नबी दी सुन्नत है अल्लाह अकबर लिहाजा अल मुख्तसर मेरे बादशाह ने अपने वीर अली नू समाया तो समझ आ रही है भाई तो सफर पे कर दे हो जा अल मुख्तसर मेरे बादशाह ने अपने वीर अली नू बिस्तर से समाया सारी रात काफर भुलेखे च रहे अज ते हलदे भी नहीं पे अज ते हलदे भी नहीं पे सरकार दो बंदे ने इन्हां दोवां दा प्लान है वे जुत्ती पैरों ला देने ताकि कदमां दी आहड़ दे नाल मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला जाग ना जान वो हरामा हरामा कोल आए ने काफरां दा सियालकोट वालिया जाकरी ना छोड़ देवा बंदा मनदा होवे आले मुहम्मद नूं ते बंदा बोले ना मन नहीं मैं सकदा सैयद मीर वालिया जरा अपने मिजाज ते आओ ना जेड़ा तुहाडे सुनन दा मयार है मैनूं मयार चाहिदा भाई जे बंदा मजलिस हुसैन च बोलना सवाब समझदा उस बंदे दी मैं जामन अज वो बंदा इबादत कर सी काफरां दा बुलेखे च रहना इस गल दी दलील है जितना कद आमिना दे लाल दा उतना कद अबू तालिब दे पुत्र अली दा आहा बिस्मिल्लाह हैदरी कुछ बंदे रह गए जी जेड़ी करवट नबियां दे सुल्तान सुनते ने ओही करवट जनाब मेरे बादशाह मुर्शद वो बुलेखे विच ने सरकार हलदे नहीं पे लो भाई फिर इबादत करो जेड़ी नूर दी लाइट मुहम्मद दे चेहरे चों निकलदी है पता नहीं किहड़ियां गल्लां ते बोलदे ने कुछ बंदे ओही नूर दी लाइट मुर्शद अली दे चेहरे चों आहा शायर ने लिखा उस अली से बुग़्ज़ को तूने असूल समझा है और गासिबों को भी गुलशन का फूल समझा है वादा तेरे शऊर से बेहतर है काफरों का घुमा जिन्होंने सोए अली को रसूल समझा है वो काफर भुलेखे विच रहे दो किस्म दियां पैगंबर चादरां लैंदे ने एक कमली एक चादर एक मुदस्सर एक मुज़म्मल कौन बोलेगा दाऊद अली आउण दे नाल एक मुदस्सर
ایک مزمل. اچھا اسی الحمدللہ نعتاں اساں نہیں پڑھنیاں پھر ہور کنے پڑھنیاں نے, اسی امتیاں ساڈا حق بندا ہے. لیکن ایک سانو گلا جی اسی آپ بھی جناب کملی والی نعت پڑھنی چادر والی نہیں پڑھتے. پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے, جتھوں تک میں پہنچ سکیا نا وجہ ہے وے سیالکوٹ والیا کملی تھلے ایک ہوندا ہے چادر تھلے 5 ہوندے نے. بولی بھائی میرے نال بھائی, کملی تھلے ایک ہوندا ہے چادر تھلے. بہت شکریہ. انہیں آخیا اگے ہوئے نا ذرا ویکھ تے سی نا, اج تے سرکار کروٹ بھی نہیں پہ لیندے, اگے ہو ویکھ تے سی نا. لو بھائی آخری بات, این جو چادر لہائی اشارے دی معافی, چادر لتھن دی دیر آئی, ہلے جان کلی رحمت دے اگے اللہ دا شیر. اگے کون ہے؟ اگے اللہ دا شیر. وہ باہر ٹر گئے جناب, باہر والے بڑے مطمئنان. جس نبی نو اسا پتھر بھی مارے نے وہ سانو کدی کچھ نہیں آکھیا, وہ بڑے مطمئن. وہ باہر کھلو کے آکھن گے شابہ بھائی شابہ, ہو گیا قتل, مار آئے. انہاں آکھیا شکر کرو ساڈے والا نہیں ہو گیا. انہاں آکھیا شکر کرو بھائی جان ساڈے والا نہیں ہو گیا. اللہ اکبر. کوئی اتھے بہ گیا, کوئی اتھے بہ گیا, رومن لگ پہ قتل بھول گیا. انہاں آکھیا کی ہویا جی ایک دوسرے کے پاس؟ انہاں آکھیا جناب اسا جو کچھ جمع کیتا ہے وہ سارا امانت دے طور تے اللہ دے نبی دے گھر رکھیا ہے. وہ مکہ چھوڑ گئے نے, مدینہ ٹر گئے نے, ساڑی امانتہ بھی کوئی سمجھ آ گئی, ساڑی امانتہ بھی نال لے گئے نے. کوئی اتھے بہ کے اوئے میرا تے ککھ نہیں رہا, وہ یاد آتا میں بھی یار جو کچھ جمع کیتا سی سارا نبیاں دے محمد دے گھر رکھیا. کوئی اتھے بہ کے رو رہا, کوئی اتھے بہ کے رو رہا, کوئی اتھے بہ کے رو رہا. سیالکوٹ والیا کتنی داد ہے تواڈے کول. کوئی اتھے بہ کے ایک دوجے دے پاسے الزام لا رہے نے, تو ہی آکھے ہی بڑا وڈا محمد امین ہے, کتھے گیا تیرا امین؟ مکہ چھوڑ گیا, مدینہ ٹر گیا, نال امانتاں بھی ساڈیاں لے گیا. کتنی داد ہے تواڈے کول. الفضل ما شاہدت بہ لدا, فضیلت اوہی ہوندی ہے جیڑی غیر دے منہ وچ نکلے. انہاں دے وچوں کھڑ پینچ اگے ودیا سکیا. سنو عبداللہ دا پتر محمد جہان چھڑ سکدا ہے, امانت وچ خیانت نہیں آ سکدی. امانت وچ خیانت چند بندے وچ کوئی نہیں پہ بول رہے. امانت وچ خیانت نہیں آ سکتی. اتنی دیر تک مکہ دی وادی چ اعلان ہویا, مکہ والو خبردار میرے آقا مولا محمد تے کوئی غلط الزام نہیں لانا. تسا جتنی امانتاں دتیاں نے پیغمبر میں علی دے حوالے کر کے گئے نے, لہذا اج لے لو کل لے لو, پرسوں میں علی بھی جا رہا, پرسوں میں علی بھی, لہذا اج لے لو کل لے لو. اللہ اکبر. سارے آگے مولا علی دے کول. انہاں آکھیا اے اعلان تساں کیتا ہے؟ فرمایا بالکل میں کیتا ہے. اے محمد نبی امانتاں تانوں دے گئے نے؟ مولا علی فرمایا بالکل میں دے گئے نے. اچھا کوئی لسٹ بھی دے گئے نے؟ میں مصعب شروع کرنا پھر. اچھا کوئی لسٹ بھی دے گئے نے, کوئی پتہ ہوئے کی دی 5 تولے کی دا ہے, 10 تولے سونا کی دا ہے, کلو چاندی کی دی ہے, 2 کلو چاندی کی دی ہے. اللہ اکبر. اینا کیا کو لسٹاں بھی آئے جے تے وجہ تحلیق کائنات دا پاک بھیرا, چہرے تے جلال آئے حسنین دے پاک بابا دے. مولا فرمایا سنو لسٹاں دے فکر انہاں نوں ہوندے نے جنہاں نوں ہزیان دا خطرہ ہوئے. لسٹاں نوں فکر انہاں نوں ہوندے نے جنہاں نوں ہزیان دا خطرہ ہوئے. انہاں کیا اچھا پھر اسی تھوڑا جہا مشورہ کر رہے ہیں. اللہ دا مقام تے آگے جڑا انہاں مشورہ کیتا جی, انہاں کیا پتہ کوئی نہیں کہ دی کتنی امانت ہے. علی نو کوئی نہیں پتہ 5 تولے سونا کدا ہے, 10 تولے سونا کدا, لہذا آج ذرا ڈبل منگو. نہیں تسی سمجھے کوئی نہیں یار. آج کی کرو ذرا ڈبل منگو. جس لئے آکھنا آج ذرا ڈبل منگو. ہن دا انہوں پہ لاندے نے جیڑا وارث کائنات ہے, انہاں سمجھا بھی ساڑھے جی ہے. آگے میرے بادشاہ علی دے کولو, انہاں کہا یا علی دیو مانتا. مولا فرمایا لے لو. انہاں کہا یا علی تسی آپ ہی دیو نا. فرمایا میں کیوں دینا ہے, اے نال کمرہ ہے,
جاندے جاؤ اپنی اپنی امانت بسم اللہ اپنی امانت ویکھ کے لے کے تے جاندے جاؤ. بندے جڑے کھو کے نہیں کھاندے وہ خوش ہو گئے. انہاں جناب چادر لے لی کہ بندے نے تو نے آخیا بچے چادر دے نا تے اندر گیا. وہ جناب اندر چلے گیا. وہ دل ہے میں سارا سمیٹ کے تے وہ دل ہے میں سمیٹ کے باہر لے آواں. تے باہر جڑے کھلوتے نے وہ سارے مولا انہاں آخیا سرکار اے نہیں جڑا گیا اے ہے ساڈے وچوں جے بادشاہ کھاندا لٹدا مال دے سرکار اینوں کدی واپس بلا لو نا. سرکار نے ساڈا بھی سمیٹ کے دے فرمایا چپ کرو میں علی ہاں. بولیں بھائی میرے نال بولیں بھائی میرے نال. فرمایا چپ کرو میں علی ہاں. وہ گئے نے وہ تکیا سرکار وہ ٹر گیا. سرکار نے ساڈیاں سرکار ساڈے پوری زندگی دی کمائی ہے. سرکار کدی منت لاؤ ساڈے نال ٹرو نا. جیڑا گیا ہے سیالکوٹ والیا وہ بھی مطمئن نہیں. جڑے ایتھے کھلو کے پہ روندے نے وہ بھی مطمئن نہیں. مطمئن رہیا نفس مطمئنہ دا بابا. جی مطمئن رہے نے میرے بادشاہ. اللہ اکبر. جس لیے آخیا نا مطمئن ہو جاؤ میں علی ہاں. انہاں آخیا سرکار سانو اطمینان نہیں پیا ہوندا اگر تسی ساڈے نال جاؤ. سرکار تسی اگر ساڈے نال جاؤ کوئی ساڈا کوئی جمع کنجی بچ جائے گی. کون سمجھے یار جملہ. فرمایا اچھا پھر میں کلیا نہیں جانا. آؤ تسی میرے نال کمرے تے. اتھے آئے نے جتھے مشرک یا کافر آئی اس وڈی جی پوٹلی نو ہاتھ پایا ہے جڑا میرے نال سفر پہ کردا. ہن بول یا نہ بول تیری اپنی نماز ہے. کتنی داد ہے تواڈے کول. وڈی جی پوٹلی نو ہاتھ پایا ہے. امیر کائنات دروازے تے کے کھلو کے. مولا فرمایا گل سنو کہ بنیا ہی آدا یائلی چاون نہیں پیوندی باری بڑی ہے. فرمایا تیری ہووے تے چاون ہووے نا. آہا کیا بات ہے. بسم اللہ دیوارہ لے بسم اللہ مالک سلامت. اللہ اکبر. فرمایا تسی منو اپنے جہاں پہ سمجھ دے ہو میں تواڈے جہاں. میرے پیغمبر فرمایا یا تواڈے حصے چ نوکری آئی پاک بی بی لے لئی. مولا قبول فرمان. ذاکر وہ ہوندا ہے جیڑا 1 گھنٹہ پڑھے یا 10 منٹ پڑھے اپنی پڑھائی چ کچھ دے کے جاوے. میں کو رزلٹ چھڑ کے جانا چاہنا. ایک فیصلہ دے دیو بھائی. میں پہلے آکھیا مجلس دا تعلق جڑا ہے وہ مذہب دے نال نہیں. ایک فیصلہ لینا چاہنا. ہن تک اپنی مرضی نال بولے ہو فیصلہ دے دیو. جیڑے نبی اللہ دی امانت اور جیڑے نبی مشرک دی امانت جیڑے نبی مشرک دی امانت سونا چاندی بغیر وارث نہیں چھڑ دے. سونا چاندی بغیر وارث او اللہ دی امانت دین اسلام بے وارث چھڑ کے ٹر گئے نا. اس دے وارث بھی ہے نہیں. جی وارث بنا کے گئے نے. من کنت مولا فہذا. بولو یاد رہا. 21 رمضان دی رات تے پتر ہی کول نے تے دھیاں ہی کول نے. فرمایا میریاں دھیاں بھی کول ہو میرے پتر بھی کول ہو. میں اللہ دا دین بچایا ہے. میں نبیاں دے سلطان دی امانت جڑے میرے سپرد ہوئی ہے. میں ضربہ جھل کے دین بچایا ہے. ضربہ مار کے دین بچایا ہے. ضربہ جھل کے دین بچایا. ضربہ مار کے دین بچایا ہے. مینوں مطمئن کر دیو میری اولاد. میں مطمئن ہو کے ٹر جاں. پہلا جملہ کھڑا ویکھا کتھے کیڑا مات میں بیٹھے. سیالکوٹ والیا پتراں تو پہلے دھیاں بول کے آدیاں نے بابا مطمئن ہو کے جاؤ. تین جانے تے تواڈیاں دھیاں جانا. میں صدقے ہواں بھائی. فضائل فن ہو سکتا ہے لیکن مصائب غم میں. ہن آسے پاسے دھیان چھوڑ کے بابا دین جانے تے تواڈیاں دھیاں جانا. پھر اس دین دی خاطر علی دی دھی نے 3 سفر کیتے. پہلا سفر کیتے مدینے تو لے کے کوفہ. دوجا سفر کیتے مدینے تو لے کے کربلا. تیجا سفر کیتا ہے مدینے تو لے کے شام. پتہ نہیں کیڑے مزاجاں نال تسی بیٹھی ہو. پہلا سفر کیتا ہے حوصلہ ہی کوئی علی دی دھی دا واپس انج نہیں گئی یتیم ہو کے گئی ہے. بھلا ہوئے یار. دوجا سفر کیتا ہے مدینہ تو لے کے کربلا واپس علی دی دھی انج نہیں گئی. صف بھیراواں دے مکا کے گئی ہے. نسل مکا کے گئی. تیجا سفر کیتے مدینے تو لے کے شام. اللہ جانے سیالکوٹ والیا شام کیڈا پسند آیا ہے. پھر زندہ علی دی دھی نہیں گئی.
بھلا ہوئے جڑے ہائے کر کے پہ روندے ہو شالا اپنے دکھاں چ کدی نہ روو پیو ضرباں جھل کے دین بچایا دھی پتھر جھل کے دین بچایا بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی جڑی بابے دے نال کدی نہیں بولی وہ بازاراں چ خطبے پڑھدی رہی اللہ دے دین بچاندی رہی بابا جی میں ڈھیر سارا سوچیا ہے علی دی پاک دھی دا سب تو بڑا مصائب ہے کی ہے ماتمی ازاداراں دے نال گل ہے سیال کو ٹالیا کتھے کیڑا ماتمی بیٹھا ہے میں جملہ آکھنا ہے ہائے منو ازاداراں دی چاہی دیئے سیال کو ٹالیا جتھو تائی میں سوچ سکیاں جتھو تائی میں پہنچ سکیاں حرامی دا دربار تے علی دی شریف دی پیشی بھلا ہوئے جناحے کیتی ہے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے علی دی شریف دی بسم اللہ شریف دی اس تو بڑے مصائب نہیں ہوندے بغیر تادائے کتنے بھیرا مارے گئے بی بی عدی 9 کتنے شہران چوائی ہیں بی بی عدی 36 کتھے کیڑا ماتمی بیٹھے ہے عادت تکلیف کتے ہوئی یا بی بی عدی ہون پتہ نہیں کیڑا امیر بندہ یار جس آئے کوئی نہیں کیتی سیال کو ٹالے میں صدقے ہوں اللہ اکبر بی بی عدی ہون آدھا ہے 9 بھیرا مارے گئے 36 شہران چوائے ہو تکلیف ہون ہوئی ہے ہون کی بنیا ہے بی بی عدی حرامیاں میں تے کدی بابے دنال نہیں بولی بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی اللہ تیری ہائی قبول فرماوے میں صدقی ہوں میں تے کدی اپنے پیو دنال نہیں بولی میں صدقی ہوں اللہ اکبر اصلاح کیا لے کون سمجھے 3 سفر کیتے بی بی پاک آخری سفر کیتا ہے نانے دے دین دے تحفظ بقا دی خاطر علی دی دھی نے پھر مدینہ چھوڑیا ہے بسم اللہ اللہ ہائے قبول فرماوے تقبل اللہ نانے دے دین دے تحفظ بقا دی خاطر انہوں میرے پاس ویکھیا بھائی سجی کھبے دھیان چھوڑو مصائب دی حرمت ہوندی ہے نانے دے دین دے تحفظ بقا دی خاطر علی دی زخمی دی اس مقام تی آئیے جتھے قافلے آ کے قیام کر دیان جتھے قافلے آ قیام کر دیان شام دے دمشق دا مقام ہے زخمی تلیاں دا آسرا لے کے بی بی پاک انج بیٹھے نے اللہ اکبر کتھے کیڑا آزادار بیٹھا ہے اللہ جانے کیڑا حیال آیا ہے رو کے آدھنے اماں انہا درختہ میں چو درخت ہے نا جس درخت دے نال میرے ویر دے سارا لسان کھڑے کیتی ہے اماں جا کے ویکتا صحیح اماں او درخت ہے یا مسلمانہ کٹ چھوڑے ہے اماں جاؤ جا کے ویکھو بہناں نو بھراواں دیاں نشانیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے بھائی تو انہوں حسین دا واسطہ ادھروں نہ ویکھو حسین بادشاہ دا واسطہ جے ادھروں نہ ویکھو اگر تسی آدھے ہو نماز ہے نماز چھجے کھبے نہیں ویکھی دا خدا را مصائب دا احترام ہوندا ہے اللہ اکبر بہناں نو بھراواں دیاں نشانیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے اما جاؤ تو صحیح ویکھو تو صحیح وہ نشانی ہے یہ مسلمانہ کٹ چھوڑی ہے کون سمجھے فضا سین کہے نے اللہ جانے کیڑا خیال ہے فرمایا علی دی دی برادہ زندہ موئزہ ویک اما کی ہوئے ہے فرمایا آج وٹانیاں چہون پیا وہندہ ہے میں صدقے ہوں میں پتھران چ نہیں پہ پڑھدا میں آزادارہ چ پہ پڑھنا اللہ توڑی آئے قبول فرم ٹانیاں چہون پیا وہندہ ہے کون سمجھے ٹانیاں چہون دا نام ہے زخمی تلیاں دا آسرا لے کے محمد دی اٹھی ہے میں صدقے ہوں ناطق قرآن دی آیت الکبرا بی بی پاک اٹھے نے اس علاقے آلے یاد رکھنا جس بہن دا ہک مارا جائے تے محلے دی 100 عورت مکاڑی بن کے آوے تے وہ بہن کدی تھکی نہیں کدی 100 بھی آ کے گل لگے تے ایک ایک گل لگ کے رون دیئے تے آدھی ہو میرا تے نواب مارا گیا سکھ دی ودی آئی علی دی تھی جو من کو گل لاوے من واقع تیرے اکبر دے بڑے ارمان تیرے قاسم دے بڑے ارمان
تیرے بیرا دے بڑے ارمان کتھے کیڑا ماتمی بیٹھا ہے ہون بی بی پاک کا ان درخت دے قریب ہائے دسے گی مومنہ دی کتھے کیڑا ماتمی بیٹھا ہے سیال کوٹالے ٹانیاں نے مکانیاں سمجھ کے ہاں نہ لایا ہے میں صدقے ہوواں ٹانیاں نہیں مکانیاں سمجھ کے ہاں نہ لا کے علی دی تھی پہلا وین کیتا ہے رو کے آدھنے پکھی مار کے نزیم بچہ جین دی ہے اس تو وڈے مصیب نہیں ہوندے پکھی مار گئے زینب بچہ جین دی ہے دوجہ وین کر کے ادھر ویر حسین دعا منگو میں یزید دربار نہ جاوا اتھے دوجہ وین کیتا ہے تریجہ وین بی بی پاک پہ کر دیانے اتھے بی بی پاک دی شہادت ہوئی ہے اللہ اکبر کون سمجھے اللہ لعنت کرے زبیر تمیمی حرامی تے سارے لعنت کرے حرامی تے اے او حرامی ہے جس دے ہاتھ کو لوہے دا سامان آئی جتھے سید بیٹھے ہو بھائی میں معافی مانگے ماتمیوں میں معافی مانگے ایک گل کرنے گا اگر اجازت دیو پتہ نہیں میں لکا نہیں سکتا بارویں دا مجرم نہ ہوا اس علاقے آلے آئیں کیوں نہ کہیں دے ہاتھ لوہے دا زیور آئی دے ہاتھ لوہے دا بیل چاہیے اس اجرے دے سالے سمجھ کے انج سارت رکھے آئے سارت رکھن دی دیر آئی اللہ جانے علی دی دھینو کے ڈڈ بی بی پاک پتھرات جہن پہ فضا دیئے میں بھج پہیاں بی بی آدھی ہے میرے آمن تو پہلے علی دی زخمی دی پتھرات جہنی ہے میں سہارا دے کہ نبزات ہاتھ رکھی آئے ویکھیا کی ہے انہا للہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان آہ وائنہ الہ راجعون امیر بندہ ہے جڑا ہے نہیں کردہ فضاد نے میں نبزات ہاتھ رکھیا ہے ویکھیا کی ہے انہا للہ و انہا الہ راجعون مدینہ نہیں شام نہیں گھر نہیں زندہ نہیں پلنگ نہیں کلی نہیں فضاد نے میں 18 بیراواں دی بہن نو پتھرات سمایا ہے بھلا ہوئے سین فضادہ اپنے سر دی چادر لہا کے آلیات دیتی ہے وال کھول کے اس جاتی آئیے جتے پیو تے پتر پہ روندے یار سجاد نگاہ پہ رو کے آدھنے اماں چادر کن گئی آئے بندہ کیڑا ہے جڑا میر بن کے بیٹھا تے آئے نہیں کردہ سجاد دی آواز آن دی ہے اماں چادر کن گئی آئے فضا دی آواز آن دی ہے سجاد بھاجا سفرہ دی سنگتن ماں مک گئی آئے اور جوانوں پیو تے پتر اس جاتی آئے نے جتے محسن توحید و رسالت مٹیاں تے بیٹھی آئے مٹیاں تے ستی آئے اور جوانوں ماں دا سر سجاد اپنے جھولے چ رکھے آئے اور سیال کو ٹالیا پہلا وین کر کے آدن میں دے اللہ ہون راضی ہے صدقے بھائی چوڑی بھائی میرے نال جڑے رومن دے واسطے آئے سیال کو ٹالیا زندگی دی ذاکری ایک پاسے میڈے چوتھے امام دا دکھا وین ایک پاسے اور جوانوں میڈے امام نے ماں دا سارینج چایا ہے جی میں کاری قرآن نو چندہ ہے ماں دا سارا اپنے جولی چرا کے رو کے آدھا ہے میڈے اللہ گوارئی سجاد آج یتیم ہویا ہے میری ماں میرا بابا میں صدقے ہوں اللہ تڑی ہائے قبول فرماوے بھلا ہوئے جڑے ہائے کر کے پروندے ہو اس علاقے آلیا جتنے سید بیٹھے ہو معافی مانگے کہ جملے دی اجازت پہ منگتا غسل پڑھنا لیا پڑھیا ہے لکھنا لیا لکھیا ہے میں امتی ہاں میں کدی سید زادیاں دے کدی میں غسل نہیں پڑے میری جرت نہیں کی میں کنایا تن گزرا لکڑیاں دا نور میں ہلاکا تطہیر دے پردے آکھا یا بے کو سر دا پانی آکھا اور جوانو ہی کو جملے دی اجازت منگدا میں تائیں میں پڑیا ہے 3 بار فضا منہ تے پانی پاون دا ارادہ کیتا ہے عالیہ دا میت حال ویندا ہے آواز آندا مینوں منہ تے کیوں نے پانی پاون دیندے بندہ جڑا ہوے شیعہ تے ہے نکل او جوانو میت چو آواز آن دی ہے اما نہ پانا تسیدی بین اللہ مان بھائی اللہ مان سارے ملے آئے بھائی سارے ملے آئے آواز آن دے میٹے منگ دے مک گئے او میں اسگر دی ماں
اللہ مان بھائی جڑے بندے رہ گئے ہو جاتا عبادت نہیں کر سکے سیدہ غصہ لی ہو گیا کفن دیواری آئے ادھی امیر دی ہوے غریب دی ہوے کفن پھیکا ہی ہوندا ہے جڑے سید بیٹھے ہو مینوں معافی دے وی آئے سیدہ شام دا جنگل آئے پردیاں دے وچ فضا نے ہاتھ بلند کیتا ہے رو کے آدھی سجاد پھیکے ہو مینوں کفن دے پتھراں دا میں زامنی پتھراں تے سجاد جان جان پوندا ہے رو کے آدھی اماں اے امیر دی دھیے مغرب دا پتر اللہ مان سارے ملے آواز آندا اماں 18 براواں دی بہن اماں تھوڑی دیر انتظار کرو متائیں دا غازی آندا ہوے متائیں دا حسین آندا ہوے متائیں دا حنفی آندا ہوے بندہ کیڑا جڑا ہلکے دا ماتمیت اجا تے آئے نہیں کر سکدا او جوان غصہ لی ہو گیا کفن ہی ہو گیا ہے کیڑا بندہ جڑا آیا روون دے واسطے تے آئے نہیں کر سکدا اللہ جانے سجاد امام نو کیڑا خیال آیا سجاد دی آنکھاں نہیں سامن دے بدل آیا فضا دی آواز آندی ہے سجاد ہن کیوں روندا ہے رو کے آدھے اماں میت نو چاون والے کم از کم 4 ہوندے نے اماں 4 نہ ہون کم از کم 2 ہوندے نے اماں تساں ضعیف ہو میرے باقر دا سر چھوٹا ہے پتھراں دا میں زامنی باویں بگڑی آئی تلیاں ٹیک اٹھی ہے رو کے آدھی رات بند کر اگلے پاوے پیو تے پتر چاؤ پچھلے میں فضا چلیاں کیڑا بندہ جڑا پتھر بیٹھا ہے تے آئے نہیں کر سکدا اور جوانوں پہلی نور دی ہماری لتھی ہے آواز آندا ہے میں دا نانا محمد آ گیا وقت آواز آندا ہے میں علی آ گیا وقت آواز آندا میں حسن آ گیا سیال کوٹ والے وقت آواز آئی ہے پہلے آون والے امیر آئے میں کربلا دا غریب دا نام آیا عالیہ دا میت ہل گیا ہے رو کی ادھر اللہ دا نائی میری میت نہ کنا دے وے سجاد نہ کل پچھو سارے جو آیا کیوں نہیں آیا ہائے سونے موت میری ماں من بنین دلالے رو رو کے پیا دیان مجبوری سے او یار جی تھی گئے او پردیسن بین دلالے اچھا بین کر کے رو رو کے پیا دیا آواز آیا ہے او میں آ گیا لجپال دیدی لجپالے رو رو کے پیا دیا میڈے بازو کوئی نہیں سیال کوٹالیا شام دا جنگل ہے اللہ جانے کیڑا خیال آیا ہے سجاد دی آواز آدھی ہے بیمار پہ اوکھی بن گئی ہے او میڈا اکبر میرن آوے او تیرے پالنے والی مک گئی ہے کیڑا بندہ جڑا ہوگے شیعہ تے ہائے نہیں کردا اماں دی میت پاس لے کے رو رو کے آدھا ہے رئیون دی وچ بازارا دے میں تیری منت کرے گا تے کو دور براوا پترا دے ہو گیا جنگل وچ دفنے دا رو رو کے پیاد میں آج پہ کے جو دے ہوئے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مومنین حضرات اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت جناب سید حاور عباس صاحب آپ سیالکوٹ ان کے بعد ذاکر اہل بیت قاری القصائد بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک طلب